जों दिनै सिनिपारा लामा खानिया सिनिपारा लामा खानिया अनेक दिन धरे सिनिपारा लामा खानिया गई दंमोन गायसेफोरनो फाइबोनाय गैया सिनियावबो जों सुखु खस्थ' सिनि खस्थ'नो के प्रशासनफोरनो फाइनाय फैया अब खायनि बागै जों दिनै लामा आन्दोलन मा खालायखा सिनियाव मसालो 3 किलोमीटर हासान तो 3 किलोमीटर नो एकदम लामा खामिया अर खायता मा आयंगो तेबो खामिया पारा बिसिंगो अब हायके ये दै हुआ दै फायके हांखाय दै मामां ग्यास खुजरा आंगो कुफुलुं जों हायो थांगो खालायमाया बरबाय चले चल खायताव माया अब हायनि बागै जों दिनै आन्दोलन मा खायखा अ आन्दोलन खायमिनि बिसिंगो जों अ सिनि दाबिनो मान्या हांखाय जों केबनो बुद्रिया जों केबनो फाना नायसिगिया सिनि अरा जों हासे हाब्रु लैया के कुनो पार्टिनो फाना आसुका जों दुख नांसुका 2003 नि सिमि जों एप्लिकेशन बिलाइखा दा फाना जों मान्या सुदु बुट फायके रेवानो आहायंगानो मासनि बिसिं रेवानो फायके सातान बिसिं रेवानो ओंगै थाङोनो नंनो लामा तावाना दे अब हायखे जोंनो सिमि बानि गलांगो जों ताबुकाय बानि जाग्लैया अब सुका जों कष्ट मानसुका बो कामी मो अमो खाय उरुवा कामी बो विधानसभा बो पंचायत खलाय बो ब्लक खलाय सिनो मो हेजामारा ब्लक खलायो आमना जों बुट मारो दुइ नं नंगौ जों एडिसिओ हांखाय एक नंगो मारियो बेखौ हांखाय दुइ नंगो विधानसभाखौ दुइ नंगो तापु जरा सरकारनि पर केउ दफा क्या के कायसेखौनो फायनाय खैयाखौ जों गन्दर कय दिन नङि दङ तिनि सिम लांगा समा तिनिबाय दुइ दिन नों दंखा तै जदि फाया गन्दर बस कांगो ताम फायनाय जुदि फाया हांखाय जों तै केबनो बुद्रियो जों खानाबो दंनाय जों फायनाय फैलिया बर' खंखाय जोङो बनो बागै कोनो करिखा बर' बसिनि बागै कोनो करिखा जों साइमान खा फरकाय দেখে আমরা গ্রামের লোক অনেক থাকানে কষ্ট আসা যাওয়া করতে পারে না এর লাগে আমরা এখানে আন্দোলন করছি আজকে কালকা থেকে করছে আজকে অত পর্যন্ত করছে যতদিন না পারে অতদিন করবো আমরা অনেক সময় এখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করছে 2003 সময় থেকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করছে এসডিএম আইয়া দেখছে বিডিও আইয়া দেখছে হেজামারা তারা কোনো কিছু কইরা দিছে না এর লাগে আমরা আজকে এখানে আন্দোলন করছি এই জায়গাটার নাম কি জায়গাটার নাম উড়াবাড়ি তো পুরোটা রাস্তা কি চলে পুরাটা রাস্তা ইটছলি আর 3 কিলোমিটার রাস্তা এদিকে ডাটাবিল পর্যন্ত আচ্ছা এটা হেজামারা যাওয়ার রাস্তা বরকাতল যাওয়ার রাস্তা আচ্ছা প্রতিদিন এই রাস্তাতে কত লোক আসা যাওয়া করে না যেটা এদিকে রাস্তা খারাপ আছে এদিকে সারাদিন গাড়ি বড় বড় মাল গাড়ি যে কোনো গাড়ি এদিকে দেওয়া হাতে বৃষ্টির সময় হলে ঘর থেকে বাইরে হতে পারে না এই রাস্তা লগে একেবারে জল ভর্তি করে থাকে দেখলে আজকে এই কালকে থেকে এই ব্রিজ ভাঙছে রাস্তা বন্ধ করছে আগে তো এই রাস্তা দিকে বেশি গাড়ি ঢুকে না কম ঢুকে আর এখন বেশি ঢুকে কালকে থেকে বন্ধ করছে কালকে 8টার সময় থেকে এখানে বসছিল আমরা আজকে ধরে 2 দিন ধরে আমরা এখানে রাস্তা বন্ধ করে রাখছি আন্দোলন করতেছি আমরা এই রাস্তা পিছলিং করে না দিলে আমরা এডিসি বুথ সামনে এডিসি বুথে আমরা কেউরে আমরা ভোট দিতাম না মানে ভোট বয়কট করবেন ভোট বয়কট করবেন আমরা